El chico de pelo oscuro se apoyó en el otro y lo abrazó con fuerza. Los ojos del joven estaban muy abiertos, como si saliera de una pesadilla. Yacía despeinado en la cama, abrazando una enorme almohada de gato, procesando lo que había soñado, lo que había visto en su sueño. En acción con el hermoso Seol, lo había conmocionado. Había un póster con la foto de Seol en la puerta, a la derecha de la puerta, y muchas fotos de Seol en la pared. Las fotos eran como una obsesión. Había muchas de ellas en estanterías con diferentes marcos hermosos. Había un montón de fotos. Polaroid pensó en cuánto tiempo pasaba con Seol. El chico se cubrió con una manta, se acuclilló y empezó a murmurar para sí mismo que era un completo pervertido, y se disculpó con Seol por sus sueños. La alarma sonó en su teléfono móvil, que estaba al lado de su almohada. Apagó el molesto sonido con un suspiro, pensando que todavía tenía que prepararse para la clase. Había muchos cerezos en el recinto de la escuela y ya se oían voces en el edificio escolar, incluyendo a alguien que le pedía al profesor Jun que llevara algo a la sala de profesores, una enorme pila de carpetas y cuadernos. Se tambaleaba al caminar. Un chico y una chica saludaron a Jun, quien se preguntaba por qué había aceptado llevar una carga tan pesada. Mientras Jun seguía caminando por el pasillo, podía oír las voces de los estudiantes más emocionados de lo habitual. Jun caminaba algo abatido, pensando en lo rápido que había pasado todo el fin de semana en sus pensamientos sobre Seol. Y ahora, ya era lunes. Seol aparecía en su mente en imágenes completamente diferentes y llenas de emociones. Pensó Jun, que había tenido un gran fin de semana. Justo cuando Jun estaba perdido en sus pensamientos sobre el fin de semana, una pila de papeles voló hacia su cara. Porque había chocado con alguien. Carpetas y revistas volaron en todas direcciones. Jun se encontró a sí mismo, sentado en el suelo del pasillo de la escuela. Alguien con zapatillas blancas empezó a disculparse con él, y había sorpresa en los ojos de Jun. Frente a él estaba el propio Seol, que le tendió la mano para ayudar a Jun a levantarse. Jun seguía sentado en el suelo tras la caída, y Seol estaba frente a él, arrodillado sobre una rodilla con la palma extendida, y papeles esparcidos por todas partes. Jun estaba asombrado de cómo su obsesión apareció de repente justo frente a él. En un día normal, había un murmullo de voces fuera de la puerta de la sala de profesores. Uno de ellos pedía un momento de atención. Un hombre con gafas, traje y corbata se dirigió al resto del personal para anunciar la llegada del equipo de filmación, de la que supuestamente les había hablado antes. Jun estaba histérico, no entendía lo que pasaba, y obviamente no había oído al señor director hablar de ello antes. A Jun le presentaron a Yeji, que era el manager del programa. Mi profesor tutor llevaba gafas, una gorra azul y la misma chaqueta. Jun tragó saliva tras oír esta información. A lo lejos llegó la voz de Yeji, hablando del episodio piloto de los programas que estaban a punto de producir, así que estarían aquí unos 2 meses de pie. Junto al manager estaba el propio Seol. Yeji sugirió que Jun probablemente ya conocía a Seol y no necesitaba presentación. Jun asintió con la cabeza, se cubrió los ojos y murmuró que no había hombre que no lo conociera a él. Seol. Se inclinó ante el resto del grupo y se presentó como miembro de A1, diciendo que era la primera vez que participaba en un programa como este, y que tenía mucho que aprender, y que agradecería el cuidado y la ayuda. Jun aplaudió, junto con todos los demás, mirando soñadoramente a Seol. Y pensando que no podía creer lo que veía, Jun miró los atentos ojos azules y las cejas oscuras y definidas de Seol, que vestía con mucho estilo. Seol sonrió, y Jun pensó en lo adorable que era. No lo pensaba por sus sentimientos, sino porque era obvio para todos que Seol era perfecto. Jun de repente se quedó mirando a Seol con asombro. Cuando notó la forma en que Seol lo miraba y sonreía, Jun se habría alegrado con solo hacer contacto visual, y no esperaba una sonrisa en absoluto. El timbre de la escuela sonó para anunciar el inicio del descanso de la sala de profesores. Salieron voces que decían que era la hora del almuerzo. El director había invitado al manager a almorzar juntos y a mostrarle la escuela. Una multitud de estudiantes estaba de pie con los móviles en alto y las cámaras encendidas, mientras Seol se sentaba a almorzar. Las chicas detrás de él vitoreaban con admiración, reconociéndolo y hablando de la próxima filmación en la escuela. Jun se quedó helado con una cuchara en la boca, mirando fijamente a Seol, pensando que Seol definitivamente merecía un almuerzo mejor que el de la cafetería de la escuela. Seol siguió comiendo. De repente, levantó la vista hacia Jun, apartó la mirada bruscamente y empezó a comer enérgicamente. Los profesores discutían la popularidad de Seol entre ellos, y notaron que los niños estaban muy emocionados, y muchos de los profesores conocían a la banda, y reconocían que tenían muchos éxitos. Algunos de ellos compartieron que sus hijos también escuchaban a A1 Jun. Escuchó en silencio a sus colegas,
discutir el número de personas en el grupo. De repente, uno de los colegas le pidió su opinión a Jun, lo que lo emocionó extremadamente, y le dijo que en realidad no sabía nada de los ídolos de los alumnos, aunque él también era joven. Jun cogió otra bola de arroz con sus palillos e intentó demostrar que no le interesaba el tema en absoluto. Jun añadió entonces con calma que como el grupo aún no era bastante popular, había oído hablar de ellos a solas consigo mismo. Jun se rió y se disculpó mentalmente con Seol por responder así a sus colegas, ya que su estatus como profesor estaría en peligro si la gente descubriera que era un fan. Jun se sentó a la mesa con sus colegas una vez más, y solo a lo lejos, en una mesa vecina, pudo ver a Seol, que desde la perspectiva de Jun, estaba bastante distraído. Jun decidió observarlo desde la distancia. Jun miraba aturdido hacia el frente. Cuando alguien lo llamó el manager y Seol estaban frente a él, el manager le informó a Seol que Jun era la persona que haría de profesor tutor. Seol le dijo a Jun que contaba con él. Jun sonrió, pero por dentro estaba asustado, porque solo quería observar a Seol desde la distancia, y no estaba preparado en absoluto para el papel. De repente, Seol se mordió el labio ligeramente, sonrió y tarareó. Seol agarró las palmas de Jun. Jun quiso retroceder, pero Seol lo animó, y luego le dijo a Jun que era solo, porque Jun era su tipo. Jun se quedó allí con los ojos y la boca muy abiertos. Sin creer lo que oía, Jun caminó por el pasillo con Seol y le mostró la enfermería a un lado, la máquina de comida al otro lado, y la ubicación de la zona de descanso de buen humor. Jun se rió entre dientes mientras señalaba la escalera principal, y luego se dio cuenta de que parecía habérsela mostrado ya. Las manos de Jun temblaban todo el tiempo, y no podía concentrarse yendo hacia la puerta principal. Jun dijo que así es como se ve la escuela desde el interior. Luego invitó a Seol a salir. Seol respondió que realmente tienen un lugar muy agradable. Jun oyó que Seol había comentado su belleza, y le dio vergüenza volver a preguntar, pero Seol respondió amablemente que se refería a la escuela. Seol entonces sonrió y dijo que la escuela era realmente hermosa, muy limpia y espaciosa. Jun murmuró algo con torpeza y pensó, qué ridículo era esto. Para aligerar la situación, Jun dijo en voz alta que la escuela era realmente hermosa, y se sonrojó. Luego añadió que el paisaje alrededor de la escuela era aún más hermoso por los cerezos en flor, y lo invitó a salir. Jun corrió rápidamente hacia adelante, dejando a un sorprendido Seol atrás. Seol se detuvo y miró a Jun. Pensativamente las palabras de Jun resonaron entre los edificios de la escuela. Mientras hablaba del propósito de cada edificio, Jun le mostró a Seol un edificio anexo, con vistas al parque. Seol seguía mirando a Jun sin quitarle los ojos de encima. Jun dijo avergonzado que ese era el final del recorrido por la escuela, pensando que no podía recordar nada de lo que había dicho. Seol preguntó si debían volver a la sala de profesores, pero Jun dijo que era difícil hacerlo durante el descanso. Por los estudiantes, Seol se inclinó hacia Jun y lo llamó profesor. Seol preguntó por qué, pero Jun se apartó de nuevo como para evitarlo. Seol dijo entonces, abatido, que le preocupaba haber ofendido a Jun al elegirlo como su compañero. Los ojos de Jun se abrieron de par en par por la sorpresa. Al ver de repente que Seol estaba enfadado con él, Jun no se dio cuenta de que sus intentos de evitar su mirada eran tan obvios. Jun tragó saliva con nerviosismo y pensó que tenía que calmarse de pie frente a Seol. Jun le preguntó por qué lo había elegido como su mentor. La voz de Seol se escuchó entre los cerezos en flor, y dijo que Jun era su tipo. El corazón de Jun se aceleró. Se sonrojó y le pidió a Seol que no bromeara con él. Así, Seol sonrió, pero respondió que no era una broma. Continuó diciendo que desde el momento en que se conocieron, pensó que a Jun le gustaría ser su mentor. Una imagen de Jun sentado en el suelo, entre papeles esparcidos, y Seol arrodillado tendiéndole la mano a Jun, apareció en su mente. Luego apareció una imagen de manos estrechándose, y Jun pensó que parecía que él era el único que sentía la cercanía entre ellos. Jun se sonrojó y pensó que estaría muy feliz de tener a Seol como su mentor. Deprimido, molesto, Seol continuó que si Jun estaba extremadamente incómodo con ello, podía pedirle a otra persona que fuera su mentor. El corazón de Jun dio un vuelco en su pecho. Ciel looked like a sad kitten. John thought that after what he saw, he might as well die peacefully out loud. Jun said that of course he would agree to be Cel's mentor. Cel got very excited and grabbed Jun's hands. Jun enjoyed how cute Cel became when he smiled, and Cel beamed with happiness and asked his teacher to take care of him. The phone rang in Kusan's beautiful stylish apartment. His hand reached for the phone on the nightstand. Kusan was standing in shorts with a towel,
Around his neck, someone's squealing voice came through Kusan's phone. June looked around, though no one was there, and asked Kusan, indignantly, how he could do this to him. Kusan explained to June what he was talking about, which made June angry and yelled that Seol came to his school today. Kusan exhaled calmly after realizing what he was talking about and put the speaker on speakerphone for easy conversation. John continued to ask Kiwa-son if he knew about it and what he should have at least hinted at, but Kiwa-son, putting on a t-shirt, replied that he had no idea what Seol was doing. John heard Kiwa-son say into the phone that he knew even more about Seol, because he was a fan of him, but John himself thought that Kyu-son, as the leader of the group, couldn't help but know about the other members' plans. Kyu-son collapsed on the couch and explained to June, but this was their company's way of trying to hide the news. About CIL's secret-owned project, there wasn't even a word about it on the news. Kusun looked out of the window and told John that this wasn't good news after all. John was always crying that he couldn't come to their concert because of work. John stood with his phone and furrowed his eyebrows as he listened to Kusun's admonition for June to take a bunch of pictures with Seol, collect all his merch and ask him to sing for him, but don't pester Kusun for an autograph. John walked back to the school with big steps and asked, what are some ways to not give yourself away as a fan and what to do to not embarrass Seol? Kusun sighed that June would secretly cheer for C, and it's not at all clear how June can hide his inner fan. It's great that it wasn't revealed right away. After hearing Kyu-son's version that June might have already been revealed, June replied contentedly that he was incredibly calm. Today, John continued to talk to Kyu-son on the phone, saying that he would never be caught, but suddenly he heard someone's footsteps behind him. June heard the question of who wouldn't catch him and suddenly turned around frightened. The phone with Kusan on the line flew out of his hands. A frightened June saw Seol bending down to pick up the falling phone. Seol stood there wearing a black cap and a black mask that he had partially removed from his face. With his other hand, he held out the phone to June, who managed to pick it up on the fly. Seol then looked intently at June with his blue eyes. Seol suggested that John might be talking to his lover, and clarified if he was interrupting, which June began to actively deny CEO, then laughed that it was a relief for him, and told June that he had been expecting him. They stood on the school grounds, and Seol told June that it would be a good idea to get to know each other better before they started filming together. Seol then said that he had no plans on his schedule, and suggested that they have dinner together, making June's eyes round and his jaw drop. Seol looked at June in silence and waited for an answer. John froze and thought he was exposed. John agreed, then hurriedly started pointing at the main entrance of the school again, commenting on how beautiful the entrance was, but that the back entrance was much nicer. Mentally horrified at what nonsense he was talking about, John dreamily remarked that the cherry trees were blooming earlier than usual this year, and that they looked even more beautiful at night. Then he looked at SEO and thought that it wasn't the cherry blossoms that were prettier at night, but SEO, the petals of the sakura tree fluttered gently in the wind. SEO touched June's head with his hands and said how beautiful the teacher was. John froze and thought that he was in big trouble. CL looked at June intently and reminded him that he had already told the teacher that he was his type. Thoughts flashed through John's mind that no matter how he looked at it, he was still thinking about his bias, who was gently catching a sakura petal by his hair. Shiel held the sakura leaf in his fingers, looked directly into John's eyes, and repeated to him that the teacher was his ideal type. The white car stopped in front of the school, building a watch on his wrist, indicated the end of the school day. Sile asked the driver if he had parked the car. Sile sat with a sad expression on his face. He didn't understand why the teacher was late today. John walked down the school alley, holding his phone. There were many students walking around the school grounds. John stopped and looked carefully at the screen of the phone. CEO pulled his cap down over his eyes. To get out of the car, the driver was worried that no one would see. CYL got out of the car and slammed the door. The driver told him in passing not to take too many pictures or he might get caught like last time. The driver sat in the car and looked nervously at CYL, thinking that he never listens to anyone. Feet in dark shoes and grey pants walked down the alley. Sashel pulled a black mask over his face and saw June ahead. Wondering why he was going to the back gate, John walked and talked to someone on the phone without a care in the world. Seol followed furtively behind him, wondering who he was talking to for so long. June seemed agitated to him. Seol walked even closer to June and heard him again telling someone that he would never get caught. John shuddered and turned around to see SEO Yule behind him, asking what he should never get caught with. Dinner was laid on the table. With a variety of food and drinks, John sat across from SEO Yule and couldn't believe his eyes. That he was now having dinner with his prejudice. Just the two of them. John had a dreamy look. He covered his eyes and remembered his next dream.
Thinking that maybe it was a sign, suddenly he was pulled out of his thoughts by Seol, who asked why the teacher didn't eat. Maybe he didn't like it. Seol said sadly that he knew the place and the owner and that the food here was very good, to which John replied that it wasn't that he was just very nervous that he couldn't eat. Embarrassed, John started to mumble to himself. Seo, who stared at Jun, finally heard that he couldn't eat with strangers. Seo was discouraged by this bluntness. John began to explain that he hadn't meant anything wrong, and mentally scolded himself for poorly chosen phrases. Worried that Seol wouldn't get upset, Seol looked at Jin intently and suggested that in that case he and his teacher should probably get closer. They were sitting across from each other in a nice restaurant. Seol held out his cell phone to Jin. Seol then smiled and asked Jin if he could give him his cell phone number. Jun's soft voice echoed in the light of the night city. Thanking Seol for a great dinner, a flushed Jun walked slightly behind Seol and couldn't be happy about the dinner. For a moment John stopped Seol and told him to turn the other way. He was unbearably excited to go to them. Seol offered to drive Jun home, but the teacher began to resist, saying that he would rather take a taxi. Seol's car was waiting for them in the garage, left there by his manager. John's heart was beating fast. It was too much for him to ride in the same car. With his prejudice, Siley took the teacher's hand. He looked intensely into John's eyes and said that he wanted to stay with him a little longer. Embarrassed and flushed, John was surprised, but agreed. A white car was speeding down a city street, lit by street lamps. John couldn't be happy that he was being taken home after dinner. Seol. He said that he seemed to understand what Jun had said during dinner. Then Seol noticed that John seemed to be unfamiliar with his group, which made John feel bad. John looked away and said that he didn't know much about idols or other celebrities, but he had listened to their songs a few times and privately shouted that he had been a fan. Since their debut, Xiao smiled and suggested that he should work even harder. In that case, CEO mentioned their group leader Kyusun, who had recently started starring in a drama that was now getting high ratings, to which Jun just laughed. CEO looked at Jun with a puzzled expression and added that he personally rarely watched dramas. They drove down a wide, spacious street with tall houses including John's house, and he asked to park. When John opened the door, he thanked Seol for giving him a ride and asked him to be careful on his way home. Seol smiled and asked Jun to be careful too and to keep an eye on him during the filming of the show. But Jun's mind was only on taking more pictures with Seol. The engine roared and the car sped off, leaving Jun standing and staring after it. He couldn't recover after today and finally breathed out that despite the speed of his heart, which had been beating all day, he wasn't dead. Suddenly he gasped and opened his eyes at the thought, maybe everything that was happening was a gift from heaven in honor of his early death. If he was about to be kidnapped or killed, se frotó el pelo en la cabeza. Cuando alguien se acercó a Jun por detrás, le puso una mano en el hombro y le gritó. Y los ojos de Jun se abrieron de par en par por el susto. Alguien le agarró la muñeca. Jun se indignó por lo que pasó y le dio una patada a alguien en la cara con su maletín con todas sus fuerzas. Cuando el maletín rebotó a un lado, Jun vio la cara aturdida de Kuson con un moretón reciente en la nariz. Kuson retrocedió por el dolor y un sorprendido Jun, aunque finalmente lo reconoció, todavía sostenía el maletín listo para atacar de nuevo. Era de noche y las carreteras estaban completamente desiertas. Su mano descansaba en el volante del coche. El rostro de Seol se iluminaba a través de las ventanillas del coche por la brillante luz de las farolas. Seol recordó cómo había atrapado el teléfono de Jun cuando salió volando con el nombre de Kyuson en él. Parecía ser el nombre de la persona a la que iba dirigida la llamada, no solo un número guardado. Seol recordó cómo miró la pantalla del teléfono de Jun y lo que vio allí, y se preguntó si el profesor fingía no conocerlo en absoluto. Seol conducía el coche con el ceño fruncido, especulando, y con la determinación de seguirle el juego a Jun, como si el profesor hubiera logrado engañarlo. Sosteniendo hielo frío, cerca de su moretón, Kuson dijo que había venido porque su hermana mayor le pidió que le trajera algo de comida a Jun, y luego añadió con enfado que estaba sentado frente a él, que en cambio, él había sufrido tal humillación. Jun se atiborraba las mejillas de comida, mientras Kuson le preguntaba si de verdad tenía hambre. Jun intentó responder con la boca llena, pero Kuson le pidió que tragara primero porque se veía asqueroso. Jun intentó tragar la comida rápidamente, y luego le gritó a Kuson que no se había llenado nada en la cena, porque no podía comer cómodamente con Seol sentado frente a él, porque solo estaban ellos dos. Kuson no podía creer lo que oía. ¿Acaso Jun había cenado de verdad con Seol? Solo ellos dos. Jun no podía contener su emoción. Estaba abrumado porque aún no podía creer que había comido con Subías recientemente. Kuson dejó la bolsa de hielo a un lado y dijo pensativamente que Seol no solía hablar con desconocidos, y añadió pensativamente que incluso habían comido juntos.
Jun agitó la cuchara en dirección a Kuson y le preguntó si sabía que casi se muere de un infarto hoy. Kuson no podía entender la reacción de Jun porque él siempre había querido conocer a Seol en persona, a lo que Jun le gritó que ese era exactamente el problema. Jun saltó de su silla y continuó diciendo que fue un encuentro entre él y Seol, sin ninguna preparación. Se acababan de conocer y por la noche ya habían cenado juntos, todo en el mismo día. Luego, añadió indignado que si lo hubiera sabido antes, se habría puesto ropa nueva y se habría echado colonia. Kuson se burló diciendo que si hubiera estado en su lugar, se habría lavado las manos. Mientras, Jun seguía molesto, porque Kuson podría haber sido más considerado con su único pariente. Llegó un mensaje al teléfono de Jun. Jun cogió el teléfono y suspiró porque Kuson obviamente no entendía lo que era ser un gran fan de alguien. Jun se concentró en los mensajes mientras Kuson expresaba su confusión sobre por qué todos eran tan fans de Seol. Pero Jun ya no le escuchaba, murmuró algo confundido. Emocionado, se llevó la mano a la boca, se quedó helado y llamó a Kuson por su nombre. Kuson miró a Jun con expectación, sin saber qué le pasaba, mientras Jun tecleaba algo nervioso en la pantalla. Entonces, Jun chilló y le mostró la pantalla de su móvil. Había recibido un mensaje de texto de Seol, preguntándole si había llegado bien a casa, y le agradecía por la agradable velada. Jun le puso el teléfono en la cara a Kuson y le preguntó si veía lo mismo que él, y Kuson estaba realmente perplejo por la emoción de Jun. Jun se estremeció al releer los mensajes, repitiendo lo tierno que era Seol llamándolo profesor, y Kuson comentó con indiferencia que ya habían intercambiado números. Kuson escuchaba en silencio los lamentos de Jun sobre lo dulce, perfecto y maravilloso que podía ser Seol, la forma perfecta en que redactaba los mensajes. Un torrente de lamentos e incredulidad ante su propia felicidad continuaba. Y Kuson se dio cuenta de que no había forma de pararlo, y que Jun estaría gritando toda la noche, así que tal vez era hora de marcharse. Justo cuando Jun quería continuar sus historias sobre Seol, la silla de Kuson crujió, empezó a levantarse, y dijo que se marchaba. Mientras Kuson salía, Jun seguía absorto en su relato y lamentó que su único oyente se fuera, pero Kuson se mantuvo firme. Al día siguiente, el tiempo era espléndido. La escuela estaba patas arriba, y los medios estallaron con la noticia de la filmación de Seol. La campana de la escuela sonaba en el pasillo. El profesor, con una carpeta en la mano, la golpeó sobre la mesa y pidió a los alumnos que se calmaran y se sentaran. Los estudiantes levantaron la mano con muchas preguntas para el profesor, como si era verdad que Seol estaba en la escuela, y que estaba en todas las noticias, y cuándo empezaría el rodaje. El profesor se rió con comprensión y pidió a los alumnos que primero se calmaran. El teléfono mostró un nuevo mensaje, lo que ya no sorprendía a Jun, ya que su correspondencia con Seol se había vuelto muy activa. Un colega en la sala de profesores se paró junto a su escritorio y suspiró por lo difícil que se había vuelto todo controlar a los niños, lo que hizo que Jun se preguntara si había visto sus mensajes. Los otros profesores se unieron a la conversación diciendo que también habían notado dificultades con los alumnos, que estaban emocionados por la llegada de una celebridad a la escuela. Uno de los profesores sugirió que salieran a cenar, pero Jun hizo un gesto diciendo que era tarde y que no iría a ningún lado con nadie. Jun podía oír a sus compañeros hablar del menú del almuerzo de hoy, pero Jun estaba emocionado leyendo los mensajes de su teléfono. Seol le deseaba buen provecho y le contaba que había almorzado un sándwich y que esperaba con ansias el rodaje de la próxima semana. Un colega se asomó por última vez por la puerta entreabierta e invitó a Jun a ir al comedor, pero Jun se negó de nuevo, afirmando que no tenía hambre. Jun disfrutaba de los selfies que le enviaba Seol sentado con un sándwich en las manos. Jun estaba increíblemente emocionado y se apresuró a guardar la foto de Seol en su teléfono. Ya había una cámara de cine instalada en el aula, los pupitres se habían movido, y el espacio vacío estaba lleno de maletas y cajas que contenían el equipo de rodaje. Jun, con gotas de sudor en la cara, pronunció la primera frase de introducción del programa a los alumnos de la clase 3 de primer año, a quienes se presentó como su tutor. Estaba temblando durante todo el rodaje. Fue interrumpido por el manager, que sugirió un descanso. El manager se acercó a Jun y le pidió que intentara calmarse. Jun se veía muy extraño y necesitaba relajarse un poco, a lo que se rió y se disculpó. En la puerta estaba Seol, observando el ensayo, y Jun, que dijo que lo estaba intentando con todas sus fuerzas, pero no era fácil. Seol se acercó al director y le dijo que era la hora del almuerzo, y sugirió un descanso, con lo que los demás estuvieron de acuerdo. El director le dijo al profesor que seguirían rodando después del almuerzo, y Seol se quedó a un lado, mirando a Jun en silencio. Jun echó hacia atrás la silla crujiente junto al escritorio, se desplomó en ella y exhaló con cansancio.
June apoyó tristemente la cabeza en sus manos, pensando que debía hacerlo bien. Sentía que se estaba avergonzando a sí mismo y molestando a Seol. June parecía cansado, frustrado y temblaba ligeramente. Seol entró en la habitación y se sentó justo enfrente de June. Le dijo al profesor que fue directo al set en cuanto llegó y que, por desgracia, no tuvo tiempo de saludar a June como era debido. Seol sonrió y le preguntó si se acordaba de él, ya que había pasado una semana entera desde la última vez que se vieron. A June le sorprendió la pregunta, pero admitió que había pensado en ello a menudo. El profesor sonrió y empezó a tartamudear con la intención de decirle algo a Seol. Luego se rió y dijo que Seol debía tener mucho tiempo libre, y Seol se sorprendió mucho. A Seol no le gustó oír eso, sintió que June acababa de rechazarlo. Seol le dijo al profesor que había dicho algo similar durante su cena, lo que dejó a June en shock porque no recordaba nada de eso. Por un momento, June se quedó pensativo y recordó cómo le había dicho a Seol que no podía comer con desconocidos y que Seol se lo había tomado como un insulto. En ese momento, June, emocionado, empezó a explicar que no lo había dicho en ese sentido, pero Seol sonrió y empezó a calmarlo, confirmando que de verdad había estado libre últimamente. June se rió e inclinó la cabeza, diciendo que no está en su mejor momento y siempre estropea las cosas simples, por lo que el rodaje se retrasa. Luego dijo que también quería disculparse con Seol. Se sentaron en el aula vacía, y June pensó que no podía dejar que la reputación de Seol sufriera por su culpa. De repente, June escuchó a Seol preguntarle si tenía alguna petición para él. Seol miró a June con satisfacción, apoyó la cabeza en su mano y siguió preguntando si June quería algo de él. La pregunta de Seol desanimó a June because Seol offered to fulfill any of June's wishes. If today's shooting ended without any problems, the teacher floated alone with his thoughts on what that any wish could be. Concerning CIO, John wanted to ask for so many wishes, but at the same time there was a void in his mind, because if he was honest and told Seol everything, he would remember that June was his fan. John laughed embarrassed, and said that there was nothing special. Seol looked at the teacher in disbelief, assuming that he was making something up. An inspired John admitted that he had indeed done so. Cameras were running in the classroom, filming continued. John stood in his place near the blackboard, and confirmed to the director that he was ready to continue. On the other side of the room was Seol, who was watching the filming, and June in it. Seol was displeased and confused when John asked him for casual selfies. Before the filming continued, John said that if everything went well, Seol could take a picture with him. Seol couldn't believe it, and asked if it was really just a photo, to which an excited June nodded in agreement. When June blurted out his wish for the picture, he was anticipating how he would brag to his friends about the picture with Seol. Seol agreed to his wish. That day, the shooting was over, and the manager praised Jun that he was starting to do much better, which made Jun very happy. Jun turned his head to the side and saw Seol waiting for him. John walked over to Seol and thanked him for the help the wish offering had given him. Seol stood with his arms crossed over his chest and shivered slightly. The voices of the film crew echoed throughout the school building as they thanked each other for a job well done. Today, a tired John stood outside and exhaled, and he stretched out and thought with pleasure that today's day was finally over. John walked while whistling a tune, thinking that if he continued like this, the filming would go smoothly. John remembered his wish for a picture with Seol, but thought that Seol had probably already left and would have to be reminded next time the teacher danced with joy and anticipation of having a picture of them together. Suddenly John heard someone coughing behind him. Seol watched him carefully and asked if June. It was so happy about the end of the shooting day. John mumbled that he didn't expect to see Seol today, to which he heard back that Seol couldn't leave without saying goodbye to him. The setting sun shone in the schoolyard, and Seol's voice rang out. As he joked about the amount of free time he had, Seol leaned close to June. John shivered. Seol put his arm around the frightened June's shoulder and said that he was ready to fulfill his wish and took out a camera phone. John was impressed by this light touch that Seol hugged him himself. Seol grabbed Jin's hand and put it on his belt and asked the teacher to hug him back. Seol then leaned close to Jin again, pointed the phone at them, and said that he was going to take pictures. A flash flashed in the phone. They stood with their arms around each other. Seol asked Jun to relax because he looked tense again. Then Seol lightly stroked Jun's back at that moment. Jun abruptly pulled away from Seol and pushed his chest with his elbow. John realized what had just happened. He apologetically ran over to Seol, who was sitting on the sidewalk, and mumbled that Jun seemed to have hit him a second time. Seol laughed and assured Jun that everything was fine and that he didn't mean to scare him with his fall. John replied, smiling that anyone would react like that if they were touched. Stroked on the back without warning, to which Seo suggested that maybe the teacher was just very sensitive.
John froze with indignation and surprise and wondered if he was really against touching at that moment. Seo grabbed his wrist and suddenly pulled him towards her. The teacher spat right on Seol. Their faces were very close to each other, and Seol wondered if the teacher would punish him for such a prank. Seol looked lazily at Jun, who asked how he could punish him. Seol held the teacher's wrist and said that he would like to be punished by him. He kept whispering in Jun's ear that there were many different ways to do it. John was shocked and looked at Seol with his eyes wide open. His hand with the phone in it reached up again. Seo suggested to Jun that they take a picture together when he calmed down a bit. Seo asked the teacher to look into the camera, and Jun was still out of breath, thinking about Seo's way to relax him. Seol counted to 3 and pressed the shutter button, and the screen finally showed a successful selfie together. John's legs fidgeted restlessly on the sheet. The sharp sound of the alarm sounded again from the phone. John jumped up from the bed, holding his cat pillow in his arms. He sat stunned from his dream. The teacher stuttered with his face in the bed. He had another dirty dream with Seo, for which the teacher was incredibly ashamed. A colleague's head peeked out from behind a neighboring table and looked at June. Everyone in the teacher's room was whispering to each other, not understanding what was going on with teacher June. And John couldn't tear himself away from her picture with Seol. He looked incredibly happy and was smiling all the time. John sat with red face, remembering their previous meeting and his dream. He kept thinking about his dream and Seol, and the words Seol had said to him before the selfies. John thought about how CEO's words sounded very lewd, and didn't hear that someone tried to call his name several times. Finally, he realized that someone was calling him. John turned around sharply and saw a colleague asking him what he was thinking so deeply about. She called him to meet with the math department since midterm exams were coming up, and John stammered and agreed to go with her. He patted his cheeks and tried to pull himself together. John met the film crew and the manager in the hallway, who told him that the filming had gone smoothly and there was nothing to worry about. Seol stood nearby and showed Jun something in text, on pieces of paper that the teacher held in his hands. It was very difficult for John to concentrate. He felt as if his heart would jump out of his chest. John was incredibly pleased with himself that no one had ever noticed that he was a Saiyajin fan. Sakura petals fell slowly and easily onto his shoes. John walked down the alley and thought about how crazy these days had been. The filming, the test preparation, the midterms that were finally over suddenly. The notification on the phone in his pocket rang. It was from Seol, whom they had been texting all the time, saying that he was almost at school and asking where he could find a teacher. Overwhelmed, John leaned the phone against his face. It was all like a dream. Suddenly, John was pulled out of his sweet reverie by the screams of a man who was being tried to calm down, and he didn't want to do it. It was a parent who suddenly burst into the faculty room and made a scene because his son had failed a test. John was reached by the angry words of his father, who specifically blamed Seol for failing the test. Standing at the entrance to the faculty room where he was supposed to meet Seol, Jun heard his father's angry shouting, calling the school a concert hall. Jun rushed out of the teacher's room to meet Seol. To prevent him from colliding with the student's angry father, Jun wanted to run to the street and wait for him there so that Seol would not hear her father's insult. Jun confronted Seol on the school grounds. Seol smiled at him and said that he thought the teacher was waiting for him in the classroom and was pleasantly surprised that John came out to meet him. John chuckled nervously and tried to get Seol, whose father's insults were already flying in his direction, out of the school. While Jun and Seol were still standing in the hallway, Seol heard someone shouting angrily that it was all his fault. John tried to grab Seol's arm and drag him to the classroom, explaining that Seol had to get ready for the movie. But Seol stopped his impulse silently. Seol turned around and moved toward the screaming voice with determination. A voice with determination.